بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ جاؤ جا کر برتن دھو، سن رہی ہو یا نہیں؟ وہ چھوٹی سی معصوم سائرہ ابھی 7 سال کی تھی تو ڈرتے ہوئے برتن اٹھائے دھونے لگی۔ سردی سے کانپ رہی تھی۔ برتن دھوئے تھے کہ ایک کپ تو ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا، ہائے منحوس، تو نے کپ توڑ دیا۔ سائرہ کا گلا پکڑ کر دبا دیا۔ سائرہ کا سانس بند ہونے لگا، زبان باہر آنے لگی۔ ماں نے دھکے دے کر اسے زمین پر دے مارا۔ سائرہ بے ہوش ہو گئی تھی، ٹھنڈے فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہائے یہ ستم ڈھایا جاتا ہے جب سگی ماں مر جاتی ہے۔ سائرہ کی ماں مر چکی تھی۔ وہ اپنی امی کی لاڈلی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں بیمار ہوئی اور سائرہ کو چھوڑ گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کی تو ایک عورت سے تھی، لیکن وہ عورت نہیں، ایک درندہ صفت تھی۔ نہ جانے ماں کے ساتھ جب لفظ ستیلی لگ جاتا ہے تو وہ بدبخت کیوں ہو جاتی، وہ جنگلی کیوں بن جاتی ہے۔ سائرہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈر رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھی۔ ماں دروازے کو باہر سے لاک لگا کر محلے میں گھومنے گئی تھی۔ سائرہ اٹھی، کمرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ خوف زدہ تھی۔ امی کو تو 1 سال پہلے مر گئی تھی۔ پاپا گندی عورت کو امی بنا کر لے آئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ ابھی سائرہ 7 سال کی تو ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس بیٹھ کر سوراخ سے باہر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک شخص کو آواز دی، چاچو چاچو دروازہ کھولنا۔ باہر سے شخص نے دروازہ کھولا۔ چہرے پہ تھپڑ کا نشان تھا۔ ساتھ ہمسایوں کے بچے تھے، ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی۔ سارے بچے کھیل رہے تھے، سائرہ بھی کھیلنے لگی۔ اتنی میں دوپہر کا وقت ہوا۔ سب بچوں کی مائیں ان کو اپنے اپنے گھر لے گئیں۔ کوئی کہتی چل میرا پتر گھر، تیرا پاپا سموسے لے کر آئے ہیں۔ کوئی کہتی چل اتنی سردی ہے گھر بیٹھ آرام سے۔ کوئی ماں منہ چوم کر بولی آ جا کھانا کھا لو۔ آ کر 12 بجے گئے ہیں۔ سب بچے چلے گئے۔ سائرہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ سوچنے لگی میری امی بھی قبرستان سے آئے گی اور لے جائے گی ساتھ۔ سارا دن گزر گیا، گندے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ راہ دیکھتی رہی، امی آئے گی۔ پھر اٹھی، قبرستان کی طرف چل دی۔ میری آتی ہی نہیں، سب بچوں کی امی آتی ہیں، لیکن وہ بیچاری کہاں جانتی تھی ماں اب کبھی نہیں آنے والی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، شام ہونے لگی، ڈر سا لگنے لگا۔ کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، سائرہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ گھر نہیں جانا کیا؟ پھر گھر واپس آئی۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ننھے ہاتھوں نے دروازے پر دستک دی، امی امی دروازہ کھولو نا، پاپا دروازہ کھول دو۔ ماں نے آواز سنی، گالی دے کر بولی باہر رہنے دو اسے، اس کو پتہ نہیں ہے سارے برتن دھونے والے ہیں، کھانا بنانے والا ہے۔ کھیلنے چلی گئی تھی، کمینی عورت کی بچی۔ شوہر بولا جا دروازہ کھول، اسے اندر آنے دے۔ سوتیلی ماں غصے سے بولی تم کو بہت فکر ہے اس کی، وہ اگر آج گھر کے اندر آئی تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یاد رکھنا۔ بڑا پیار آتا ہے نا تم کو اس پہ۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے جو مرضی کر، مجھے سونے دے۔ ماں نے ٹی وی آن کیا، ڈرامہ دیکھنے لگی۔ اس جما دینے والی سردی میں سائرہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنے میں انڈے بیچنے والا آیا، آواز دے رہا تھا کہ گرم انڈے۔ سائرہ کی طرف دیکھا جو سردی سے کانپ رہی تھی، پاس آیا۔ پتر کیوں بیٹھی ہو؟ سائرہ کانپتی آواز میں بولی امی دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ انڈے والے نے 2-4 بار دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ سائرہ کو ایک انڈا دیا۔ انڈا چیلتی ہوئے بولی چاچو مجھے میری امی کے پاس چھوڑو۔ کیا انڈے والا مسکرایا، کیوں بچی تیری امی تو اندر ہے نہ گھر کے۔ سائرہ ہنسنے لگی، چاچو آج بھی پاگل ہی ہے، یہ میری تھوڑی ہے، میری امی تو قبر میں رہتی ہے، وہ پاپا سے ناراض ہو کر گئی ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ انڈے بیچنے والے کا دل دہل گیا۔
सायरा के माथे पे बोसा दिया। समझ गया था सगी माँ तो जान वार देती है, सौतेली ही ऐसा सलूक कर सकती है। दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया। मोहल्ले वाले भी आ गए। माँ गाली देकर बोली, एक तो ये मोहल्ले वाले बड़े सगे बनते हैं इस कमीनी के। दरवाज़ा खोला। मोहल्ले वाले कहने लगे, बीबी शर्म कर, छोटी सी बच्ची है, सख्त सर्दी है, तुम दरवाज़ा बंद किए सो रही हो। सौतीली माँ शोर मचाने लगी, तुम लोग कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? मैं पुलिस बुलवा लूंगी। तुम लोग ज़बरदस्ती हमको तंग करते हो। अब हर इज्जतदार इंसान ऐसी बदबख्त से बचना चाहता है। सायरा घर में दाखिल हुई, हाथ में अंडा पकड़ा हुआ था। सब लोग चले गए। माँ ने बालू से पकड़ा, घसीटने लगी, मनहूस मर क्यों नहीं जाती? तू, तेरी माँ तो मर गई, तू क्यों नहीं मर जाती? सायरा रोने लगी। बाप कमरे से आवाज़ देकर बोला, मेरी जान छोड़ दे, ना अपनी तबीयत खराब कर, दफा कर से आजा सो जा। सायरा का बिस्तर फर्श था और ओढ़नी एक फटी पुरानी सी चादर। भूख लगी हुई थी लेकिन किचन को माँ ने लाग लगाया हुआ था। माँ जब सो गई भूख सताने लगी। सायरा उठी, कचरे वाले छापर में कल की सब्जी और रोटी पड़ी थी, वो निकाल कर खाने लगी। हाय माँ, कुर्बान जाए, माएँ मर जाएं तो बेटियां फना हो जाती हैं। वो 7 साल की सायरा अकेलेपन में बातें करने लगी। अम्मी तू आजा, ना मुझे बताकर भी नहीं गई थी, इतना दिल करता है मैं तेरे पास सो जाऊं, पता नहीं मैं आपके पास कैसे आऊंगी। वो खराब खाना खाकर फर्श पर लेट गई। सर्दी तो थी लेकिन क्या करे, कोई पूछने वाला न था। सो गई। सुबह माँ ने पाँव से हिलाया, उठ मनहूस झाड़ू लगा। बाप काम पे जा चुका था। सायरा बोली, मैंने नहीं, पहले खाना खाना है। माँ गाली देकर बोली, सारा काम ख़त्म कर फिर खाना दूंगी, वरना तेरी जान निकाल लूंगी, समझी? वो डरी सहमी उठी, झाड़ू देने लगी, फिर बर्तन धोए। थक गई। माँ बाहर चली गई थी। जल्दी से किचन में गई, जो भी रूखी सूखी मिली खाने लगी। बड़े बड़े निवाले लगाने लगी। इतने में गली में कोई खिलौने बेचने वाला आ गया। जानती थी माँ पैसे कहाँ रखती है। वहाँ से 20 रुपए लिए, अपने लिए एक गुड़िया खरीद ली। उसे खेलने लगी। मोहल्ले के सब बच्चों को दिखाने लगी, मैंने गुड़िया खरीदी है। 20 रुपए की बहुत खुश थी। गुड़िया से बातें करने लगी, तेरी अम्मी भी नहीं है, कितने प्यारे बाल हैं तेरे, मैं तेरे बाल साबुन से धोकर कंघी करूँगी। बच्चों के साथ खेल रही थी कि माँ हाथ में डंडा लिए आ गई। आते ही सायरा को मारने लगी। सायरा चीख चीख कर रोने लगी। बालू से पकड़ा, एक बिजली के खंभे के साथ बांध दिया। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, कोई अल्लाह का खौफ खा, क्यों बात दवा लेती हो इस बच्ची की? सौतेली माँ और महल्ले की औरतों को गालियां देने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तुम लोग स्कूल बिगाड़ रहे हो, 100 रुपये चोरी करके ले गई है, पहले भी कितनी बार चोरी की है। इतनी सायरा रोते हुए बोली, अम्मी बस 20 रुपए लिए थे, गुड़िया खरीदी है। मैंने थप्पड़ मारा। मनहूस चुप कर, मोहल्ले वाले क्या करते, आखिर जालिम औरत थी। सायरा का बाप भी बेगैरत था। फिर मोहल्ले वालों ने हाथ जोड़ दिए, सायरा को खिलवाया। एक आदमी सायरा के बाप से कहने लगा, अगर तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा, मेरी भी तो ऐसी बेटी है, इसके साथ सायरा भी पल जाएगी। लेकिन बाप बोला, यहाँ भी सायरा खुश है, माँ अगर इसको मारती है तो इसकी भलाई के लिए मारती है ना, और आप लोग हमारे हमदर्द न बने, दोबारा हमारे घर ना आना। वो आदमी चला गया। कोई ऐसा दिन न था कि माँ सायरा को मारती ना हो, जैसे पागल हो चुकी थी। 5 बार हमल ज़ाया हुआ और इल्ज़ाम सायरा पे लगा देती, ये मनुष्य जब तक इस घर में है, घर में औलाद नहीं हो सकती। एक दिन अस्पताल से घर आई, कहने लगी जा खाना बना। जाकर सायरा कहने लगी, मुझे खेलने जाना है। माँ ने चिल्लाकर कहा, मैं कह रही हूँ खाना बना। सायरा उठी, बाहर जाने लगी, मुझे खेलना है। माँ ने सायरा को थप्पड़ मारा, वो दीवार के साथ टकराई, फिर मारने लगी। आज तेरी कहानी ख़त्म कर दूंगी, आज भी मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो गया। सायरा को लोहे के दराड़ से मारने लगी, सर से खून बहने लगा, दोनों बाजू की हड्डियाँ तोड़ दी।
चीख चीख कर रोने लगी। इस बार कोई मोहल्ले वाला छुड़ाने न आया। मरने दो, चलो बेचारी मर कर ही सुकून पाएगी। सायरा बेहोश हो गई। माँ फ़ोन में न जाने किससे बातें करने लगी। मोहल्ले की एक लड़की ने हमें फ़ोन किया, बताया सर यहाँ एक बच्ची पर जुल्म ढाया जा रहा है। सौतेली माँ और सगा बाप मारते हैं। इस बच्ची को 7 साल की बच्ची है। हम दूसरे दिन वहाँ पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी। सायरा के चचा ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। चिकन फ्राई की खुशबू आ रही थी। देखा कि छोटी सी बच्ची किचन में खाना बना रही थी। बाकी सब धूप में बैठे गपशप कर रहे थे। वो बच्ची कोई और नहीं, सायरा थी। मैं पास गया। सायरा मुझे देखने लगी। हमारी पूरी टीम ने सबको रोक लिया बाहर जाने से। सायरा के सर पे हाथ रखा। हाय रब्बा, 7 साल की मासूम सायरा। मैंने पूछा बेटी खाना क्यों बना रही हो? अम्मी कहाँ है? सायरा शायद डर ही रही थी। मैंने गोद में उठाया, माथे पे बोसा दिया। बेटा ना डरो, हम आपको गुड़िया खिलवाने में जूस बहुत कुछ लेकर देंगे। चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैंने हाथ लगाया। मेरी बच्ची किसने मारा आपको? सौतेली माँ की तरफ देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अम्मी ने मारा है। इतने में एक साथी जूस का डब्बा लेकर आया। सायरा कहने लगी मुझे खाना खाना है। कल से अम्मी ने खाना नहीं दिया। इसके दोनों बाजू जख्मी थे, काफ़ी गहरे जख्म थे। मैंने सायरा के हाथों को चूमा, बहुत मारती है। अम्मी सायरा रोने लगी। हाँ, मैं सर हिलाया। चाचू इधर भी मारती है। पीठ से कपड़ा हटाया। अनगिनत जख्मों के निशान थे। वो मासूम सा चेहरा, प्यारी सी बच्ची, मोती की तरह बहते आंसू। चाचू बहुत मारती है, अम्मी ना जाने कितना दर्द दिया था इसे। पुलिस को भी बुलवा लिया था। हमने माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। सारे मोहल्ले वाले गवाही देने लगे, ये औरत बहुत जालिम है। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल इस औरत पे। सायरा को पूछा बेटी कहाँ रहना चाहती हो? अम्मी पापा के साथ या फिर हमारे साथ जाना है? सायरा आहिस्ता से बोली चाचू मुझे मार दें, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। हमने सायरा को सीने से लगाया, अपने साथ ले गए। अल्लाह ने सायरा की सुन ली थी। वो हमारे पास महफूज है। इसके नए कपड़े खिलौने लेकर दिए। स्कूल भी जाया करेगी। क्या औरत का ऐसा घटिया रूप भी हो सकता है? माँ तो लफ्सी जन्नत का है। सुतीली क्या हो गई, घटिया तरीन बन जाती है। बाप से क्या शिकवा करना, हर रिश्ता तमाशा लगता है। अब सायरा को आए हुए आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई माँ बाप, चाचा चाची, मामू नानी नाना कोई हाल तक ना पूछने आया। इसके लिए दुआ क्या करें, अल्लाह ऐसी औरत को हिदायत दे और ऐसी औरत के साय से भी बचा कर रखे, आमीन। नाज़रीन, अगर हमारी सबक आमोज़ स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।